बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वसत आज कोयटा में हजारा कम्युनिटी पर एक और हमला हुआ जिसमें 14 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। हम इस वाक़े का तज्जिया प्रोग्राम के अगले हिस्से में करेंगे, लेकिन सरदस्त मैं इस वाक़े के एक पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पहलू में बहादुरी और फर्ज शनासी का अंसर भी शामिल है और हम आवाम की तरफ से बेहिसी और ज्यादती का एलिमेंट भी। हमलावरों ने आज सुबह 7 बजे अख्तराबाद के मुकाम पर बस पर हमला किया। ये लोग बस के अंदर घुस गए और इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के दौरान बस में सवार 14 लोग मौका पर जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद ड्राइवर बस छोड़कर नीचे उतर सकता था और किसी की मदद से वहां से भाग सकता था, लेकिन ड्राइवर के ज़मीर ने गवारा न किया कि ये जख्मियों को बस में छोड़कर चला जाए। चुनांचे उसने बस स्टार्ट की और ये बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ चल पड़ा। आप जरा तसव्वुर कीजिए उस बस को चलाना कितना मुश्किल होगा जिसमें 12 लाशें पड़ी हों, लाशों से खून निकल रहा हो और जख्मी अल्लाह और रसूल का वास्ता दे रहे हों, और ड्राइवर भी वो हो जिसके सामने ये सारे लोग कत्ल हुए हों। लेकिन ड्राइवर इस हालत में बस चलाता रहा। 10 किलोमीटर का फासला तय किया, बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचा और वहां पे जख्मियों को अस्पताल के अमले के हवाले किया। मेडिकल स्टाफ ने जख्मियों की हालत देखी। ये जख्मी तशवीशनाक हालत में थे, चुनांचे उन्हें फौरी तौर पर CMH शिफ्ट कर दिया गया। अलबत्ता लाशें बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स ही में पड़ी रहीं। इस दौरान हजारा टाउन के लोग और लवाहिकीन बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। इन्होंने लाशें देखी, ये गुस्से में आए और इन्होंने उसी बस को आग लगा दी जिसके जरिए ड्राइवर ने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया था। आप इस वाकये का तज्जिया कीजिए, आपको ड्राइवर आज का हीरो नजर आएगा। आज के दौर में कौन है जो अपनी जान को मुश्किल में डालकर ऐसी सूरत हाल में जख्मियों को 10 किलोमीटर दूर अस्पताल लेकर जाए? लेकिन उसको इस नेकी, इस बहादुरी का क्या सिला मिला? उसी की बस को चला दिया गया। क्या यह ज्यादती नहीं? आप यह भी मुलाहिजा कीजिए कि इन 14 लोगों के कत्ल के तमाम शवाहिद भी उसी बस में थे। बस को आग लगने के बाद ये शवाहिद भी खत्म हो गए और अब पुलिस इस वाक़े की तफ्तीश भी नहीं कर सकेगी। गम और गुस्सा अपनी जगह, लेकिन इस गुस्से के दौरान ये सोचना भी जरूरी है कि कहीं इस गुस्से की जद में हमारा मोहसन तो नहीं आ रहा। और ये ड्राइवर हजारा कम्युनिटी का मोहसन था। ये अगर जख्मियों को अख्तराबाद छोड़कर आ जाता तो ये जख्मी भी जाँ बहक हो जाते और शायद इसकी बस बच जाती। लेकिन इससे फर्ज शनासी और बहादुरी का सबूत दिया, मगर मुतासरीन ने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। इसी किस्म का सलूक लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरीन भी कर रहे हैं। ये बिजली के दफातर, पुलिस चौकियों, थानों, सरकारी और गैर सरकारी इमारतों और आम लोगों की गाड़ियों पर हमले कर रहे हैं। ये जुल्म है। आप एहतजाज जरूर कीजिए, यह आपका हक भी है और आज की जरूरत भी, लेकिन एहतजाज के दौरान सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि ये बिलाखिर आप ही की मलकियत है और इसका नुकसान भी आप ही को होगा। ड्राइवर और वो तमाम लोग जो एहतजाज के दौरान इमलाक पर हमले से परहेज करते हैं, ये सब हमारे आज के हीरोज हैं और मैं और मेरी टीम इन हीरोज को सल्यूट करती है। हम आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले आप आज का सवाल नोट कर लीजिए। क्या हुकूमत को ड्राइवर को तमग़ाए शुजाअत नहीं देना चाहिए? आप हमारे फेसबुक एड्रेस पर जवाब दे सकते हैं। लोड शेडिंग सियासत को नए इत्तेहाद की तरफ ले आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वुज़रा ने इस्तीफे दे दिए। MPM के अरकान को कराची में बुला लिया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से नाराज जमातों से राब्ते शुरू कर दिए। हुकूमत अपने कदमों से उखड़ गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हुकूमत से फाइनल डायलॉग करेगी। मुल्क आज भी लोड शेडिंग की वजह से अवामी एहतजाज की आग में जलता रहा। गुजरांवाला में आवाम ने हुकूमत का जनाजा निकाल दिया।
क्या लोड शेडिंग का कोई मुस्तकिल हल मौजूद है? अगर हां तो क्या है? कोयटा में आज हजारा कम्युनिटी के मजीद 14 लोग मार दिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएन ने नौसर अली शाह ने असम्बली के सामने धरना दे दिया। बलूचिस्तान में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा। और आज पोलैंड के रेमर डेविस ने भी पाकिस्तानी पुलिस के एहलकार को थप्पड़ मार दिया। हमारी कौमी गैरत कहां है? हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वाहिशात लोड शेडिंग सियासी जमातों को एक नए सियासी इत्तेहाद की तरफ ले जा रही है और यूं महसूस होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और JUIF एनर्जी के बहरान पर एक जगह जमा हो जाएंगी और ये जमातें मिलकर शायद, जी हां शायद, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद करते हैं। आप अगर पिछले 2 दिनों के वाकयात देखें तो आप बड़ी आसानी से सियासी बाजी पर मोहरे तब्दील होते हुए देख सकेंगे। 2 दिन कबल वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। इन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नारे भी लगवाए थे। पाकिस्तान में लूट मार का बादशाह कौन है? पाकिस्तान की खराबियों का कौन जिम्मेदार है? स्विट्जरलैंड के बैंकों में कितना पैसा पड़ा है? कल मियां नवाज शरीफ ने पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी इज्तिमात की क़यादत करने का फैसला कर लिया। मेरे जज्बात अवाम के साथ बिल्कुल शामिल हैं। मैं उसी तरह से सोचता हूं जैसे कि पाकिस्तान के अवाम सोचते हैं। उन पे बहुत इस वक्त तकलीफ का वक्त आया हुआ है। उनके बाल बच्चे बिलखते हैं, घरों में चूल्हे नहीं जलते, वहां पर रोशनी नहीं है। इस ऐलान के बाद कल हमजा शहबाज शरीफ ने लाहौर में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे की क़यादत भी की। कल ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी असम्बली से लामती वॉकआउट भी किया। कल MQM के अरकान ने भी लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीरें की। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी इस एहतजाज में शामिल हो गई। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अरकान अमीर मुकाम और वफाकी वजीर रियाज पीरजादा ने हुकूमत से इस्तीफे तक तलब कर लिए। कहना लोड शेडिंग का मसला हुकूमत का खुद साख्ता है। इन्होंने वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर और डॉक्टर आसम को भी तनकीद का निशाना बनाया और अपनी पार्टी को यह मशवरा दिया कि मेरी पार्टी को हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए। अमीर मुकाम का कहना था कि अगर हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा न किया तो मैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा और लोगों को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करवाऊंगा। जबकि रियाज पीरजादा ने ईवान में कहा कि सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी, लिहाजा दोनों सूबों में फौरन गवर्नर राज लगा दिया जाए। पीरजादा साहब ने यह भी कहा कि अगर वफाकी हुकूमत आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही तो इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इजलास के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इस इजलास में 30 अरकान शरीक हुए और वफाक और सिंध के वुज़रा ने अपने इस्तीफे चौधरी साहबान को पेश कर दिए। पार्लिमानी पार्टी ने चौधरी साहबान को हुकूमत से फाइनल डायलॉग का इख्तियार भी दे दिया, जिसके बाद चौधरी साहबान किसी भी वक्त वजीर आज़म और सदर से मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ MQM की क़यादत ने अपने अरकान असम्बली को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया, जिसके बाद MQM के 25 अरकान इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और JUIF के साथ राब्ते चल रहे थे। आज की पेशरफ्त से यूं महसूस होता है कि लोड शेडिंग एक नए सियासी इत्तेहाद की बुनियाद बन रही है और अगर हुकूमत आने वाले 1 या 2 दिनों में MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को मनाने में कामयाब नहीं होती तो बिजली का ये बहरान हुकूमत के खात्मे का बाइस बन जाएगा। और अगर हुकूमत MQM और काफ लीग दोनों को मना लेती है या फिर किसी एक के तमाम मुतालबात मानकर इसे अपने साथ रखने में कामयाब हो जाती है तो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद इस बार पीछे ना हटे और लोड शेडिंग का जवाब बनाकर आवाम को सड़कों पर ले आए और आवाम का ये दबाव भी हुकूमत को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देगा। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रुकन अमीर मुकाम मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई नया सियासी इत्तेहाद बन रहा है। अमीर मुकाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि जब आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, आप और आपके साथियों ने चौधरी साहबान से ये कहा कि हम इस्तीफे आपको पेश करते हैं, तो चौधरी साहबान ने खामोशी से वो इस्तीफे ले लिए और कहा कि ठीक है, जो पार्टी कहे हम उसके मुताबिक चलने के लिए तैयार हैं। जबकि इससे पहले जब भी आप मुस्ताफी होने की कोशिश करते थे, चौधरी बरादरान आपको रोकने की कोशिश करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि एक सियासी इत्तेहाद बन रहा है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल होगी, काफ लीग भी शामिल होगी, JUI भी शामिल होगी, MQM भी शामिल होगी। आप सब मिल के इस हुकूमत को फारिग करना चाहते हैं। नहीं, इसके बारे तो मैं
کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اس کے دو پہلو ہیں، میں دو حصوں میں جواب دوں گا. جتنے میرے ذاتی استعفے کے تعلق ہے تو میں نے تو وہی اگلے روز دوسرے تیسرے دن دیا تھا، اور چودھری صاحب کو بھی دیا تھا، اور پھر پرائم منسٹر صاحب کو بھی دیا ڈائریکٹ کے ایکسپٹ کرے. جتنی آج کی بات ہے تو پارلیمنٹ میں ہماری آج کافی ڈبیٹ ہوئی اور کافی لمبی چوڑی تقریر میں نے ذاتی طور پر بھی کی، اور مجھ سے پہلے کہ چونکہ ہم جس مقصد کے لیے ہماری پارٹی آئی تھی اور ان کا خیال تھا کہ ہم کوئی گڈ گورننس لائیں گے، عوام کو کوئی ڈلیور کریں گے، کوئی بہتری لائیں گے، وہ چیز نہیں ہو رہی ہے. اور بات چیز یہ ہوتی ہے کہ حکومت کی بس کی نہیں ہوتی تو اس پر بھی کسی کو گلہ نہیں ہوتا ہے. مگر جو خاص کر لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے، میں تو خود واٹر اینڈ پاور میں رہا ہوں، یہ تو 100% خود پیدا کردہ ایشو ہے کہ آپ فیول نہیں دے رہے اور پیمنٹ نہیں کر رہے، تو مطلب ہے کہ آپ کے آدھے سے زیادہ پاور پلانٹ بند پڑے ہوئے اور سارے ملک میں اس طرح بحران ہے. دوسرے کئی ایشوز ہے، تو ہم کس طرح پھر اس کا آپ کا حصہ بنے، پارٹ بنے. تو ہم نے وہی سے ڈیمانڈ کیا کہ ہم اپنی پارٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ مزید اس حکومت کا حصہ نہ بنے اور اپنے اتحاد سے نکل جائیں، اپنا جو فیصلہ ہے اس کو ریویو کرے. اسمبلی کے فلور پر بات کی پرائم منسٹر صاحب کے سامنے، اور اس کے بعد پھر ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں ہر ایک نے ہم نے ویوز دے دیے. تو اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ تو کوئی خاص بات نہیں کہ ہم نے جھنڈے لگائے اور وزیر بنے، کہ اگر ہم کچھ قوم کے لیے کر ہی نہیں سکتے، کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے، اور جو ساری بدنامی ہے وہ ہم پر آ رہی ہے، تو ان میں سب کے یہ بات تھی کہ آپ یا تو دو ٹوک بات کریں یا پھر ایک دو روز میں اگر کوئی بہتری جو لا سکتے کہ عوام کو ہم دکھا سکتے ہم کیوں شامل ہوئے تھے پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ بات نہیں ہو سکتی تو ہمارے استعفے چودھری صاحب کو پیش ہے. چودھری صاحب نے دونوں بھائیوں نے کہہ دیا کہ پارٹی کی ہم تو پارٹی کی وجہ سے، اور پارٹی کی جو رائے وہ ہماری رائے ہوگی اور ہماری آواز آپ کے ساتھ. سندھ کے وزراء نے اور وفاق کے وزراء نے جو آپ کی پارٹی کے ہیں وہ دونوں نے استعفے اپنے دے دیا. آپ چودھری برادران وزیر اعظم صاحب سے یا صدر صاحب سے ملاقات کریں گے، ملاقات کر کے کیا ایجنڈا لے کے جائیں گے ان کے پاس؟ نہیں، مطلب مین وہی ریزرویشن تھے کہ جو موجودہ کرائسس ہے تو اس میں جو بہتری آپ لا سکتے ہیں. میں نے آپ کو ایک سمپل مثال دی. اگر آج حکومت بیٹھ جائے اور یہ ڈیسائیڈ کرے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں کرنا ہے تو وہ کل تک ہی ختم کر سکتا ہے. یہ کون سا مشکل کار ہے کہ وہی ان کو پیمنٹ کرے اور گیس اور فیول دے دے اور پیسوں کی پیمنٹ کرے، سسٹم چل پڑے گا. یہ آپ نے درمیان میں بھی کئی دفعہ دیکھ لیا کہ ہمارے ساتھ کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے، ہم پیدا کر سکتے ہیں. خود ہم نے بند کیے ہوئے کئی آئی پی پیز بنے، دوسرے جگہوں میں بنے اگر حکومت کی ول ہو. اس طرح اور کئی ایشوز ہے جس پر بات ہو سکتی ہے. صوبہ میں بھی ہماری حکومت کے ساتھ گئے مگر بدترین صورتحال ہے. چودھری صاحب میں اگر آپ کو کہوں فرنٹیئر میں ان کی اے این پی کے ساتھ الائنس ہے، وہی مشترکہ دونوں پارٹیاں مل کر ہمیں رگڑا دے رہے ٹھیک ٹھاک. سندھ میں دے کے ہمارے لوگ ان کے ساتھ گئے، ان بیچاروں کا کوئی ہی حال نہیں. آپ کا یہ فیصلہ حتمی ہے کہ یہ جو اتحاد تھا اب ختم ہونے والا ہے اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب حکومت سے باہر نکلیں گے، یا پھر آپ اس کو بارگیننگ کے لیے یا میں معافی چاہتا ہوں بلیک میلنگ کے لیے استعمال کریں ساری صورتحال کو؟ آپ جائیں گے، نئے مطالبات پیش کریں گے، آپ کو منا لیا جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ پرانی تنخواہ پہ آپ کام کریں گے. یہ صورتحال اس کے مستقبل کے بارے کچھ نہیں کہا جا سکتا. میں اپنے بارے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جب ریزائن دیا مجھے زرداری صاحب نے بھی بلایا، پرائم منسٹر صاحب نے بھی بلایا، میرے پارٹی کی لیڈرشپ بھی آئی، مگر میری بات ایک ہی تھی، دو ٹوک تھی کہ میں وزیر نہیں ہوں اور میں نے چھوڑ دیا. اپنے بارے کہہ سکتا واٹر اینڈ پاور کی وزارت دی گئی. میں نے مجھے کوئی وزارت ابھی لینا ہی نہیں ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور جس میں آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں وہی کام ہوتا ہے. جب کر ہی نہیں سکتے وہ بات اگر میری ذات کے حوالے سے کریں. امیر وقار صاحب دیکھیے میرا سوال بڑا اگر آپ پارٹی کی نہیں، آپ کا بہت اچھا سوال ہے، آپ کا اچھا سوال ہے. بارگیننگ کر کے دوبارہ واپس جو لوگوں نے جو ہمارے جتنے بھی ممبران تھے ان کے جو جذبات تھے تو وہ اپنے دل سے وہ بات کر رہے تھے اور وہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس سے پولیٹیکلی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز میں رہے. ٹھیک ہے، پیپل پارٹی کو تو کافی فائدہ ہوا، ان کو اسٹیبلٹی مل گئی، ان کی حکومت رہ گئی. ہمارا یہ خیال تھا اگر ہم جائے تو واقعی وہ روزانہ 9-0 کے چکرے لگاتے تو ذرا استحکام آ جائے گی. جو عوامی ایشوز ہے حکومت اس پر آ جائے گی، اس کے لیے کوئی کام کرے. اگر کچھ کام نہیں ہوا تو سب نے یہ بات کر لی. آگے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا، مگر آج ہر ایک کی یہ بات میں نے ان لوگوں کے منہ سے سنا کہ کبھی مجھے توقع بھی نہیں تھی تو سب نے یہ بات کر دی کہ واقعی جو وزیر. یہ بتائیے کہ اس چیز کے کتنے امکانات ہیں، کتنے فیصد امکانات ہیں کہ یہ ساری پارٹیز جو حکومت سے ناراض ہیں یہ ساری مل کے
ایک اتحاد بنائیں اور نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ آپ پیش کر دیں قومی اسمبلی میں اور حکومت کو تبدیل کر دیں اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا کے آپ معاملات کو چلانے کی کوشش کریں. اس کے کچھ امکانات ہیں؟ یہ مطلب ہے کہ یہ ایک آپ نے ٹیکنوکریٹس کا لفظ کیا، وہ تو پھر دوسری طرف نہیں، آپ لوگ مل کے بنائیں، آپ لوگ مل کے وہ دوسری طرف، ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنائیں. مگر یہ بات جو ہے کہ اس کا بھی مجھے